Бисмиллаҳи рраҳмони рраҳим. Ба лутфу раҳмати Аллоҳ ибтидо мекунем ба таълими луғати арабӣ. Ай китоби аллуғату аларабия лиғайри натиқина биҳа. Луғати арабӣ барои наврасон. Ё ба ибораи дигар, дақиқтар, луғати арабӣ барои касоне ки сухан кардан наметавонанд ба забони арабӣ. Муаллифи ҳамин китоб, Аллоҳ раҳматш кунад, бениҳоят хуб тартиб додааги китобша. Барои ҳамин ихтиёр кардам ҳамин китоба ба хотири тартиби хубаш. Барои наврас бениҳоят муносиба. Дар инҷа захираи луғавӣ ҳастай дар аввали китоб. Баъд оста мегзара ба гуфтугӯ, ба ҷумлабандӣ, ба бисёр қоидаҳои чӣ дора, сарфи наҳвӣ ҳам дора. Қоидаҳои сарфи наҳвӣ барои наврасҳо ки бигӯем аз аввал забони худшона буро нигаҳ доранд, ай хатогиҳо худшона ҳифз кунанд. Дуруд дуруз намекашем, ба баракати Аллоҳ меравем. Худо бигирай барномаи моро ай 10 минут зиёд запис намекунад, барои ка дарсомон 10 минутӣ мешавад. Хос барои танбало тенҷи бадайдаи дарсо. Мега дарсул аввал ҳада ин. Ин худаш исми ишора ҳай. Дар луғати арабӣ чӣ мегӯянд? Исми ишора. Ин. Тоҷикӣ дар хубиш ҳамее ки мо ин бигем, ҳам занда мегем, ҳам марда мегем, ҳам ҳайвонда мегем, фарқ надорад. Ин саг, ин пишак, ин мард, ин зан. Ҳамин ин худаш тағйир намеёвад. Не ки дар луғати арабӣ исми ишора тағйир меёвад. Исми ишоратӣ 5 намуда. Ҳамаша ба тартиб мегзарем оста оста. ҳада барои чие? Исми ишора барои чизе ки мардона ҳастай ва наздик ҳастай. хоб дар танҳо ҳастай, яъне исми муфрадай, исми ҷамъ нестай. Ҳамеро мегӯянд ҳада исми ишора. Дар луғати арабӣ ҷисми беҷон ҳам мардона мешавад, ҳам занона мешавад. ҷисми беҷони мардона ҳастай, ҳамин сурати дар ҳамин суратҳо чизеро ки мебинед, ҷисми беҷони мардона ҳай. Масҷид, калид, дар ва китоб, ҷога, ҳамаш ино мардона ҳастанд. Дар бо ҳастай чизҳои занона ҳастай, яъне предмети женский род ҳастай, бо мужской род ҳастай. ҳамаша оста оста мегзарем. хоб ана баъд ҳастай ҷисми оқил, ақлдору ҷондор, мисли одам, инсон, малоика, ҷин. Ҳама ино чиянд? Ҷисми ҷондори ақлдор. Ҳастай ҷисми ҷондори беақл, мисли ҳайвон, мисли ҳайвон. Дар ҳар ятаи ҳамин исми ишораш ҳастай. Агар мардона боша, мардона дора исми ишора, занона боша, занона. хоб дар инҷа ҳозир мардона ҳай. Мардона ҳай. Ҳамин ҷисмҳои беҷоне ки мебинен ҳамаш мардона ҳай. Мега ҳаза байтун, ин хона ҳаст. ҳаза масҷидун, ин масҷид аст. ҳаза бабун, ин дар аст. ҳаза китабун, ин китоб аст. ҳаза қаламун, ин қалам аст, ёки бигем ручка. ҳаза мифтаҳун, ин килид аст. ҷамъаш мафатиҳ. хай исмҳои ҷамъша ҳозир ман ба тартиб зикр мекунам. ҳаза мактабун, ин миз аст. ба забони тоҷикӣ ҳазратҳо миз мешавад, нагӯен устал, нагӯен стол, миз. ҳаза сарирун, ин бистар аст, ҷога. хеле хело краватш мегӯям бо. ҳаза курсиюн, ин курсӣ аст. Устал не, курсӣ. Курсӣ бигӯен, устал нагӯен. хоб ҳамин ҳамаш ҳозир чӣ будааст? Исми ишора ҳада. Исми ишора мекунем ва номи ҳамун исми ишора кардагира номбар мекунем. Ин хона аст, ин масҷид аст, ин қалам аст. Як қоида ба кӯтоҳӣ мегзаремаш. Агар ки мо предмета исми ҷамъша зикр кардем, аллакай занона мешавад. Ҳамун чиз женский род мешавад. Масалан хона, чӣ хел бигем хонаҳо? Буютун, хонаҳо мешавад. Бозам забони тоҷикӣ осониш ҳаминае ки мо ҳамин чизеро ки ҷамъ карданӣ шавем, дар охираш фақат ҳамин ҳарфи ҳу ора қуш мекунем, мешавад исми ҷамъ. хона хонаҳо, дар дарҳо, қалам қаламҳо, килид килидҳо, ғайраш. аммо дар арабӣ камтар дигархелтара исми ҷамъ. Вақте ки мо исми ҷамъи ҳамин предметҳоро, ҳамин ҷисмҳои беҷонро зикр мекунем, занона мешавад. Буютун дуруст намешавад ки бигем ҳаза буютун, мегем ҳазиҳи буютун, ҳазиҳи буютун. ҳатто ҳамин лафзи ин исми ишоратӣ тағйир меёбад. ба хотире ки чӣ? ҳар чизе ки исми ҷисми беҷонай, агар ки шакли ҷамъша мо зикр кардем, ӯ занона мешавад. ба ҳамин хотир исми ишоратии занона ихтиёр мекунему истифода мебарем. намегем ҳаза буютун, мегем ҳазиҳи буютун, ин хонаҳо. ҷамъи масҷид чия? масаҷидун. яъне чӣ мешавад? ҳазиҳи масаҷидун. ҳаза бабун, ин дар аст. ҳазиҳи абвабун, ин дарҳост. хулас тез тез мехонам исмҳои ҷамъа. касе ки азёд кард азёд кард, азёд накард алҳамдулилло, ин гап нест. ҳамин исмҳои муфрадша, номҳои муфрадша, танҳоиша азёд кунед кифоя ҳай.
هذا كتاب، هذه كتب، هذا قلم، هذه أقلام، هذا مفتاح، هذه مفاتيح، هذا مكتب، هذه مكاتب، هذا سرير. جمعش چی میشه؟ سرور. بسترها، جوگاها. سرور. یا خیلی خوش میکنن حرف واو. سرور خطا های، غلط های. سرور میشه شادی، خرسندی. یک کلمه ده اگر یک حرف خوش کردی علاکه معناش دیگر میشه. برای نگین سرورون. سرورون جوگاها. کرسیون کراسیون نگین ستول ها. خب اسم اشاره خیلی بابی فایده هم خیلی ذکرش میکنیم درس دوام میتیم. از بابی فایده مکتب باید میاره. اسم اشارتی در زبان تاجیکی چیه؟ حصه مستقل نطق بوده با پردمت یعنی جنس، علامت و مقدار او اشارت میکنه. همین را میگن اسم اشارت. اسم اشارت در زبان تاجیکی از جهت عام معنای بگیم obshi به سه قسم تقسیم میشود. قسم یکم اسم اشاره جنسی یا که بگیم پردمتی با مانند من، تو، شما، وای، کی، هیچی، بعض، خود، این، آن، همین، هر کی، هرچی، همه، کیمچی. اینا میگن اشاره جانشینی پردمتی. جانشینی صفتی این خیل، آن خیل، این گونه، چونین، چونان، چه خیل، چی گونه. بعد هسته جانشینی شماروی چند، چندم، چندین، چی قدر، همین قدر و غیرش. این میگن از جهت obshi. از جهت معنا تیار شوه. از جهت معنا اسم اشارتی در زبان تاجیکی 8 قسم میشوند. چی؟ گذرا میخوانمش شما خودتونه گفتی تاجیکا دیونه نکنه هم خیلی گوش کنه. اگر فهمیده نفهمیده هیچ کنه میکنه. یک فایده میگیره. جانشینی بگیم جانشین ها در از جهت معنا در زبان تاجیکی چند قسم بوده؟ 8 قسم. یکم جانشین شخصی با مانندی من، تو، وای، شما، آنها. دوم جانشین نفسی تأکیدی خود، خودم، خودت، خودش، خیشتن. یا جورا داشتم میگفت خودش فهمید خودش کرد یا که خداکم میگن خیلی. سوم جانشین سوالی کیها، چیها، چه خیل، چگونه، کدام، چند، چی قدر، چندم. خب چهارم جانشین اشارتی. انا میاد دایتون بگیره جانشین اشارتی موضوع ما. خب این، آن، همین، همان، چونین، چونان، این گونه، آن گونه، این خیل، آن خیل، چطوری میگن خیلو یکی داخل نمیشود. پنجم جانشین تعیینی همه، هر چی، هر کی، هر کس، هر کدام، هر یک. خیلی با بعضی بردارای خمون میگن که هر کم. ششم جانشین منفی انکاری هیچ کی، هیچ کس، هیچ چیز، هیچ یک، هیچ کدام. خیلی با میگن هیچ کم. هفتم جانشین نامعین کدام، بعضی، یگان، یک چند، فلان، فلانی، کیمچی، نمی کی. هشتم جانشین مشترک یکدیگر، همدیگر، با هم و غیرش. همین 8 نمودی جانشین دارین در زبان تاجیکی. نفهمیدین هیچ کنه میکنه. من نفهمیدم. همین جانشین چهارم شدایتون بگیرین جانشین اشارتی این، آن، همین، همان، چونین، چونان، چگونه، آنگونه، این خیل، آن خیل، چطوری، نمیتری. خب ایش حساب نیسته. دوام میتین. اسم اشاره بود است نه؟ جانشینی اشارتی. سوال میتیه ما هذا این چیست؟ و هسته این کیست؟ این کیست آدمی آخیل ده یعنی آدم ده اشاره میکنی یعنی جسمی جاندار آخیل ده. این کیست؟ ولی پایان ترد نمیگذاریم که به عربی میشه و من هذا این کیست. اما این چیست فقط به جسم به جان اشاره میکنیم یا که به حیوان اگر ندونیم که پشکه و سگه و چیه میگیم ما هذا این چیست. سوال میتیه ما هذا این چیست؟ هذا بیتون این خانه هست. هذا بیتون آیا این خانه هست؟ نعم هذا بیتون. افسوس وقتی ما هم بود شید انشاءالله تو همین جرا کفایه میکنیم. وسبحانك اللهم وبحمدك والسلام عليكم. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء.
ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب. باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة. ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب. باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة. تاء تاج فوق الراس فيه الذهب وفيه الماس. ثاء ثعلب صاد دجاجة وماكر وقت الحاجة. تاء تاج فوق الراس فيه الذهب وفيه الماس. ثاء ثعلب صاد دجاجة وماكر وقت الحاجة. جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء. حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة. جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء. حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة. خاء خبز عند البائع لا يأكله إلا الجائع. دال ديك حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت. خاء خبز عند البائع لا يأكله إلا الجائع. دال ديك حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت. ذال ذئب وحش صلب لا يرهبه إلا الكلب. راء رجل عرف الدين فهو صدوق وهو أمين. ذال ذئب وحش صلب لا يرهبه إلا الكلب. راء رجل عرف الدين فهو صدوق وهو أمين. زاي زهرة أصفر أحمر هي بعيني أحلى منظر. سين ساعة تحفظ وقتي في مدرستي أو في بيتي. زاي زهرة أصفر أحمر هي بعيني أحلى منظر. سين ساعة تحفظ وقتي في مدرستي أو في بيتي. شين شمس صنع قدير فيها الدفء وفيها النور. صاد صائد ألقى الشبكة بعد قليل صاد سمكة. شين شمس صنع قدير فيها الدفء وفيها النور. صاد صائد ألقى الشبكة بعد قليل صاد سمكة. ضاء ضابط يحمي وطني يحفظ أمني يرعى سكني. طاء طفل أجمل طفل فهو نظيف حسن الشكل. ضاء ضابط يحمي وطني يحفظ أمني يرعى سكني. طاء طفل أجمل طفل فهو نظيف حسن الشكل. ضاء ضفر نظفناه طال قليلا فقصصناه. عين عينا تخشى الله تشهد خيرا فيه رضاه. ضاء ضفر نظفناه طال قليلا فقصصناه. عين عينا تخشى الله تشهد خيرا فيه رضاه. غين غار غار حراء فيه أنزل القرآن. فاء فيل ذو أنياب وهو صديق يا أصحاب. غين غار غار حراء فيه أنزل القرآن. فاء فيل ذو أنياب وهو صديق يا أصحاب. قاف قمر فيه منال ومواقيت تهدي السائل. كاف كلب عاش جواري يحرس غنمي يحرس داري. قاف قمر فيه منال ومواقيت تهدي السائل. كاف كلب عاش جواري يحرس غنمي يحرس داري. لام لحم ينمو جسمي يكسو عظمي فيه أسمة. ميم مسجد بيت الله فيه أؤدي كل صلاة. لام لحم ينمو جسمي يكسو عظمي فيه أسمة. ميم مسجد بيت الله فيه أؤدي كل صلاة. نون نهر نهر النيل فهو كريم غير بخيل. هاء هرم عالي القمة وبناؤه رمز للهمة. نون نهر نهر النيل فهو كريم غير بخيل. هاء هرم عالي القمة وبناؤه رمز للهمة. واو وجه للإنسان فيه نور بالإيمان. ياء يد ترسم زهرة تبدع شكلا تظهر فكرة. واو وجه للإنسان فيه نور بالإيمان. ياء يد ترسم زهرة تبدع شكلا تظهر فكرة.